Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu online pagi ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020, edisi yang ke-33 dari Noodgemeente Gereja Perusahaan Maluku di Belanda. Gemeente, broeders en zusters, die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen. Fijn u weer te mogen ontmoeten via de online eredienst zondag 11 oktober 2020, 33ste editie van Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Marilah kita siapkan hati kita dan kita mulai ibadah ini. Laten we onze harten voorbereiden en deze eredienst beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Vrede van God zij met ons allen. Amin. Nas pembukaan kita hari ini terambil dari Injil Matius 22 ayat 14 yang bunyinya, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. De aanvangtekst is genomen uit Evangelie door Matthäus, Matthäus 22 vers 14. Die luidt als volgt. Want velen zijn geroepen, maar wenigen uitverkoren. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus. Gemeente, broeders en zusters, die de Heer Jezus lief heeft, voordat we het woord van God gaan lezen en erover denken, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Mari kita berdoa. Laat ons bidden. Tuhan, firman yang hidup, di hari Minggu yang kedua di bulan Oktober ini, kami akan membaca dan mendengar suara-Mu melalui pembacaan Alkitab. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan mau hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Heere God, het levende woord. Op deze tweede zondag van de maand oktober willen wij uw woord lezen uit de Bijbel en luisteren naar uw stem. Wij vragen u, verlicht onze harten en gedachten met uw Heilige Geest, zodat wij het begrijpen en willen leven volgens uw wil. In de naam van Jezus Christus bidden wij.
Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. De Bijbellezing is genomen uit het Nieuwe Testament, Mattheus 22, de versen 1 tot en met 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hindagan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." De koninklijke bruiloft. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen, maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren erop uit, anderen, en hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen
Het nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover luidt het woord van de Heer. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en zich van dag tot dag door dit woord wil laten leiden. Christus zij geprezen. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau dituntun oleh firman ini dari hari ke hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sebagai orang-orang percaya memang menanggapi panggilan Tuhan dengan berbagai-bagai cara. Ada yang tidak peduli terhadap panggilan Tuhan dan lebih memilih untuk mengurus dan menyelesaikan urusan dan keperluannya sendiri. Ada pula yang terang-terangan menolak panggilan itu. Namun demikian, tidak sedikit pula orang yang menjawab dan memenuhi panggilan Tuhan. Bagi mereka yang memenuhi panggilan Tuhan itu dan masuk dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita, maka Tuhan menghendaki agar mereka tidak lagi menjalani hidup dengan sesuka hati dan sesukanya sendiri, tetapi dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita melihat pembacaan kita tadi, Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Bagian ini dimulai dengan perkataan bahwa Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada mereka. Mereka dalam tanda kutip, mereka adalah kepala, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang datang menemui Yesus pada saat Yesus mengajar di bait Allah. Matius 21 ayat 23. Dalam pengajarannya tentang kerajaan Allah, Yesus memakai sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Apabila orang Yahudi mendengar suatu perumpamaan tentang seorang raja dan anaknya, maka langsung saja mereka mengerti bahwa raja dalam perumpamaan tersebut merupakan perlambang untuk Allah. Kita bisa baca Mazmur 97 ayat 1. Tuhan adalah raja. Sementara anak di situ merupakan metafor untuk Mesias. Mazmur 2 ayat 7. Dan bila mereka mendengar tentang siapa yang diundang dalam perjamuan itu, mereka yakin bahwa bangsa Israel lah yang adalah orang-orang pilihan yang diundang ke pesta perjamuan kawin itu. Raja mempersiapkan satu pesta perjamuan kawin yang besar. Ia telah menyembelih lembu jantan dan ternak-ternak yang tambun dan gemuk-gemuk. Itu tanda bahwa segala persiapan sudah ia buat. Kemudian raja itu
suruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ketika perjamuan kawin akan segera dimulai. Saudara, kebiasaan di waktu itu ialah orang-orang yang telah diundang lebih dulu dipanggil sekali lagi saat perjamuan hendak dimulai. Tetapi sayang bahwa mereka yang diundang itu tidak mau hadir. Raja menyuruh hamba-hamba lain pula dengan pesan yang sama dan dipertegas bahwa hidangan makanan sudah tersedia. Hal ini, saudara, menunjukkan kesabaran raja terhadap para undangan. Raja memberikan kesempatan kembali kepada mereka. Tapi toh ternyata mereka yang diundang itu pun tidak mengindahkan undangan raja dengan bermacam-macam alasan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, dan ada juga yang menangkap dan membunuh hamba-hamba itu. Saudara, kita perhatikan di sini bahwa bukan saja mereka yang diundang itu mengabaikan undangan yang diberikan raja, tetapi mereka juga menghina raja dengan menangkap hamba-hamba dan membunuh mereka. Dan hal ini digenapi bahwa Israel membunuh utusan-utusan dari Allah seperti dalam dalam perjanjian lama, nabi-nabi di perjanjian lama, juga Yohanes Pembaptis. Dan kemudian mereka akan membunuh utusan yang adalah anak Allah sendiri. Raja yang penuh kasih dan sabar itu kini menjadi marah, murka, dan menghancurkan mereka dengan tentara-tentara mereka dan kota mereka. Hal ini, saudara, adalah nubuat kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Gemeente die door de Heer Jezus gezegend is. Wij als gelovigen reageren verschillend op Gods roeping. Er zijn mensen die niet geven om Gods roeping en de voorkeur geven aan hun eigen zaken. Er zijn weer anderen die oproep openlijk afwezen. Er zijn echter ook veel mensen die Gods roeping beantwoorden en vervullen. Voor diegenen die Gods roeping vervullen en een gemeenschap vol vreugde aangaan, wil God dat ze niet langer leven zoals ze willen en naar hun eigen wil, maar correct en volgens Gods wil. Laten we terugkijken naar de Bijbellezing, Evangelie door Matthäus, Matthäus 22, de versen 1 tot en met 14. Lieve broeders en zusters, dit gedeelte begint met de woorden die Jezus sprak in gelijkenissen tot hun. Hun tussen aanhalingstekens. Zij waren de hoge priesters en de oudsten van het Joodse volk die naar Jezus kwamen toen Jezus onderricht gaf in de tempel. Matthäus 21, vers 23. In zijn onderwijs over het koninkrijk van God gebruikte Jezus een gelijkenis over een koning die een bruiloftfeest voor zijn zoon gaf. Wanneer de Joden een gelijkenis over een koning en zijn zoon hoorden, begrepen ze meteen dat de koning in de gelijkenis een symbool staat voor God. Psalm 97, vers 1. God is koning. Terwijl het kind een metafoor is voor de Messias. Psalm 2, vers 7.
En toen ze hoorden over wie uitgenodigd werd voor het feest, wisten ze zeker dat de Israëlieten de uitverkorenen waren die uitgenodigd zouden worden. In de gelijkenis bereidde de koning een groot bruiloftfeest voor. Hij had de stieren en het vette vee geslacht. Alle voorbereidingen waren getroffen. De koning beveelt toen zijn dienaren om de genodigden bijeen te roepen. Toen het feestmaal op het punt stond te beginnen. Het was in de tijd de gewoonte dat mensen die eerder waren uitgenodigd, nogmaals werden opgeroepen toen het feestmaal op het punt stond te beginnen. Maar het was jammer dat de genodigden niet wilden komen. De koning beveelt de andere bedienden met dezelfde boodschap en er werd bevestigd dat het feestmaal al beschikbaar was. Dit toonde het geduld van de koning met de genodigden. De koning gaf hen weer de gelegenheid. Het bleek dat de genodigden ook om verschillende redenen geen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Sommigen gingen naar hun velden, sommigen zorgden voor hun zaken en sommigen namen de bedienden gevangen en doodden ze. We merken hier dat niet alleen degenen die uitgenodigd waren de uitnodiging van de koning negeerden, maar ook de koning beledigden door de bedienden gevangen te nemen en hen te doden. Het was in vervulling gegaan dat de Israëlieten Gods gezanten doden, zoals de profeten in het Oude Testament, Johannes de Doper, en dan zouden ze ook nog een gezant doden, en wel de Zoon van God zelf is. Deze liefdevolle en geduldige koning werd nu boos en vernietigde hen met hun leger en hun stad. Dit was de profetie van de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Tidak hadirnya para tamu undangan pilihan raja tidak menyebabkan kegagalan pesta. Raja tetap menjalankan pestanya, tetapi raja mengubah undangannya dan memerintahkan hamba-hambanya untuk mengundang semua orang yang tidak masuk hitungan sebagai undangan. Siapapun yang para hamba itu temui di persimpangan jalan, termasuk mereka yang dianggap orang-orang jahat, diundang untuk ikut dalam perjamuan sang raja. Dan undangan itu menjadi anugerah yang penuh rahmat bagi yang menerimanya. Kali ini undangan raja tersebut diterima dengan baik. Banyak orang datang sehingga penuhlah ruangan perjamuan tersebut. Hal ini menjadi perumpamaan akan banyaknya orang-orang dari berbagai tempat yang semula bukanlah orang-orang pilihan, yang justru datang dan menerima undangan Tuhan itu. Allah mengundang semua orang, orang baik, orang jahat, untuk mengalami kasih setia Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ternyata bahwa di antara orang-orang itu ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Padahal menurut kebiasaan bahwa di muka pintu sudah disediakan pakaian pesta bagi mereka. Tetapi sayangnya hanya satu orang yang tidak mengindahkan raja. Saudara, metafor dari pakaian pesta itu bukan sesuatu yang kebetulan saja. Dalam Wahyu 19 ayat 8 dikatakan, dalam perjamuan kawin anak domba,
bahwa kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan lenan halus itu melambangkan perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Untuk itu, menjadi pengikut Yesus yang setia diperlukan sebuah perubahan diri dan bukan sekedar ikut-ikutan saja. Jadi kalau sudah masuk dalam persekutuan undangan itu, kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru. Itulah kehidupan yang merubah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Gezegende gemeente van de Heer. De afwezigheid van de genodigden leidde niet tot het mislukken van het feest. De koning bleef het gezelschap leiden, maar de koning veranderde zijn uitnodiging en beviel zijn dienaren de mensen uit te nodigen die niet als genodigden waren meegerekend. Iedereen die de bedienden op de toegangswegen ontmoette, ook degenen die als slechte mensen werden beschouwd, werden uitgenodigd om aan het feestmaal van de koning deel te nemen. De uitnodiging is een genadevol geschenk voor degenen die het hebben ontvangen. Deze keer werd de uitnodiging van de koning goed ontvangen. Er kwamen veel mensen, dus de feestmaal was gevuld. Dit is een gelijkenis van de menigte mensen uit verschillende plaatsen, die oorspronkelijk geen uitverkoren volk waren, maar juist waren gekomen en Gods uitnodiging aanvaarden. God nodigt alle mensen, zowel slecht als goed uit, om het liefdevolle werk van de Heer juist Jezus te ervaren. Het bleek dat onder deze mensen één persoon was die geen feestkleding droeg. Ook al was het gebruikelijk om hen van feestkleding aan de deur te laten voorzien. Maar helaas luisterde maar één persoon niet naar de koning. De metafoor van de feestkleding is geen toevallig. In Openbaring 19 vers 8 staat dat in het bruiloftsmaal van het lam zij zich mag kleden in zuiver stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Om een trouwe volgeling van Jezus te worden, is een verandering van zichzelf vereist en niet zomaar om te doen. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan ketoran semua bahwa relasi dengan Tuhan Allah sebenarnya didasari oleh sebuah undangan atau tawaran. Hidup kita tergantung pada sejauh mana kita menanggapi undangan tersebut dengan kesadaran tanpa ada paksaan. Banyak kali kita sebagai orang percaya yang adalah undangan-undangan tidak menghiraukan undangan Tuhan untuk menerima keselamatan yang mana Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Kita punya banyak alasan banyak. Ada banyak kerja, alasan kesibukan kehidupan sehari-hari, dan lain-lain, dan lain-lain. Memang saudara, benar juga, karena setiap orang mempunyai kesibukan kehidupan. Tetapi undangan Tuhan adalah lebih penting untuk masa kini dan masa yang akan datang bersama Tuhan Yesus. Kalaupun kita tidak mengindahkan undangan dan panggilan Tuhan, tetapi Tuhan tetap akan mencari orang-orang
yang dapat memenuhi undangan dan rencananya. Itulah arti ucapan Tuhan Yesus. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gezegende gemeente van de Heer, Gods woord van vandaag herinnert ons aan dat onze relatie met God eigenlijk gebaseerd is op een uitnodiging of een aanbod. Ons leven hangt af van hoe ver wij op de uitnodiging ingaan met bewustheid en zonder dwang. Vaak negeren wij als gelovigen die werden uitgenodigd Gods uitnodiging om de verlossing te ontvangen waarvoor Hij zichzelf heeft opgeofferd voor onze verlossing. Met vele redenen, zoals veel werk, redenen van het dagelijks bezigheden, van het leven, enzovoort, enzovoort. Het is ook waar, omdat iedereen een druk leven heeft. Maar Gods uitnodiging is belangrijk omdat het beloften heeft voor het heden en de toekomst met de Heer Jezus. Zelfs als we geen gehoor hebben gegeven aan Gods uitnodigingen en roeping, zal God nog steeds op zoek zijn naar mensen die zijn uitnodigingen en plannen kunnen vervullen. Dat is de betekenis van de woorden van de Heer Jezus. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Laat ons bidden. Bapa dalam surga, yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu mengundang kami datang kepadamu. Ajar kami supaya kami tidak membuang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk selalu berada dalam persekutuan denganmu. Patut kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh masuk lagi di dalam minggu yang baru ini. Kiranya Tuhan mau jaga, lindungi, pimpin, pelihara, dan berkati kami semua di minggu yang baru dengan semua hal yang masih rahasia bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepaskan tangan-Mu yang penuh kasih itu daripada kami. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu kami dibaharui dari hari ke hari. Dan dengan firman-Mu kami landaskan hidup kami, supaya kami tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan berjalan bersama-sama kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dan dalam pergumulan setiap hari. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di bumi ini, gereja-gereja Maluku, secara khusus Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda, badan pekerja sinode, para pendeta, pembantu, badan-badan majelis jemaat, dan semua organisasi gereja. Pakailah kami semua supaya kami mau saling menopang satu dengan yang lain dalam iman dan harapan kami kepada Tuhan, supaya kami saling menjadi berkat. Pandemi COVID-19 yang masih merupakan tantangan bagi kami, sehingga ada yang diberhentikan dari pekerjaan. Tuhan bersamalah dengan keluarga-keluarga jemaat yang mengalami keadaan yang demikian. Para dokter dan semua orang yang bekerja bagi pelayanan kemanusiaan, kiranya Tuhan beserta dengan mereka, agar mereka tetap melayani dengan sukacita. Kami berdoa menyerahkan semua orang yang karena nama Kristus, mereka harus diperhadapkan dengan banyak hal. Tuhan, berilah Roh-Mu kepada mereka, agar mereka tetap menjadi saksi Tuhan, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat dunia ini. Kami berdoa bagi masyarakat Maluku di Belanda,
Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sehingga mereka berada dalam kasih-Mu dan menyayangi satu sama lain sebagai masyarakat yang Tuhan punya. Kami berdoa serahkan saudara-saudara kami yang telah membuang waktu dan tenaga untuk mempersiapkan ibadah melalui YouTube kanal ini. Kiranya hidup dan pekerjaan mereka selalu diberkati Tuhan. Vader in de hemel, die we kennen in uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Dank u wel, God, dat u ons steeds uitnodigt om bij u te komen. Leer ons, zodat wij de tijd die u ons heeft gegeven niet verspillen, om in gemeenschap met u te zijn. Terecht danken wij u voor het leven dat u ons geeft, waardoor wij deze nieuwe week mogen ingaan. Wilt u ons allen in deze nieuwe week bewaren, beschermen, leiden, verzorgen en zegen bij alles wat nog een geheim voor ons is. We geloven dat u uw liefdevolle hand niet van ons loslaat. Mogen met uw macht we van dag tot dag vernieuwd worden en met uw woord wij ons leven funderen, opdat wij blijven op de weg van uw waarheid. We willen God vragen om met ons mee te gaan over alle paden van ons leven. In onze vreugde, verdrietige, in ons ziek zijn en in onze worstelingen van elke dag. We bidden voor de kerk van God op deze aarde. De Molukse kerken, in het bijzonder de noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Te beginnen bij BPS, de predikanten, kerkenraden en alle kerkelijke organisatie. Gebruik ons allemaal, zodat wij elkaar in ons geloof en hoop op God zullen steunen en dat we elkaar tot zegen kunnen zijn. Pandemie COVID-19 blijft nog steeds een uitdaging voor ons allen. Ook voor degenen die werkloos zijn geraakt. Wilt u ook met die gezinnen van onze gemeenteleden zijn, Heer. Heer, wilt u met doktoren zijn en de mensen die hun humane diensten verrichten, opdat zij hun diensten met vreugde altijd mogen blijven verrichten. We bidden en geven aan u over, Heer, al die mensen die door de naam van Christus veel over zich heen hebben gekregen. Heer, geef hen uw geest, opdat zij altijd uw getuigen mogen blijven, zodat de wereld gelooft dat u alleen de redder van deze wereld bent. We bidden voor de Molukse samenleving in Nederland. Mogen hen zegenen, zodat zij in uw liefde blijven en naar elkaar omzien als uw samenleving. We bidden de broeders die zich inzetten bij de voorbereiding van de eredienst via het internet YouTube-kanaal. Mogen zij in werk en leven uw zegen ontvangen. Vergeef ons onze zonden en maak ons gebed compleet, Heer, met het gebed dat u ons geleerd hebt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, in de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amin. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nood gemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda wenst u een gezegende zondag toe en tot de volgende keer. Terima kasih. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Imanku untuk setia, senangkan hatiku. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu.